bolongon dengelente beleta den ta yɛrɛ la mo jamana ta yɛrɛ jɔ wa jɔbaga fosi tɛ mali la malidenw kɔ n balimaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko dɔ kɛnɛ kan ni aw balimamuso fatumata ye n b'a fɛ ka hakɛto ɲini k'aw fɛ parce que n ka video laban min ni n y'a kɛ ale video in na n kumana colonisation kan ani les différents types de colonisation n ka video filanan kun sur la colonisation mais video in na n b'a kɛ don min na a y'a sɔrɔ n tun man kɛnɛ n ye forcé k'a kɛ donc après n y'a révisé n y'a ye k'a fɔ n panna information dɔw kunna parce que vraiment a don tun sɛgɛnnen don farigan kun bɛ n na kosɛbɛ yɛrɛ mais je voulais coûte que coûte que video nin kɛ mais comme n panna information dɔw kan donc nin ye video ni forme révisée ye k'o bɔ k'o d'aw ma c'est la même information mais n b'a fɛ ka n ye yɔrɔ minnu ni n panna olu kunna n b'a fɛ k'olu fara a kan bon an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sisan nɔ an caman b'an yɛrɛ ɲininka comment se fait-il que colonisation halisa an ma bɔ a kujuru kɔnɔna la colonisation ne b'a fɔ ma jɔnya toujours colonisation esclavage ne fɛ a bɛɛ ye kelen tɔgɔ ni kɛcogo dɔrɔn de b'u bɔ ɲɔgɔn n'o tɛ a bɛɛ ye kelen donc mun de b'a kɛ halisa an bɛ don min na i ko bi anw farafinna kɔnɔna la ani farafinna kɔ kan bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ on est toujours colonisé an y'a fɔ ko indépendance taara n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye nka halisa jɔnya juru nin b'an kan na donc an bɛ se k'a dɔn cogo di ani an bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo di mun de la hali bi nin jɔnya juru ninnu bɛ wa cogo di u bɛ yen halisa an b'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya talen don mais an bɛ jɔnya juru kɔnɔ mun de la ani cogo jumɛn na an bɛ se k'a dɔn pour que k'o dɔn f'an k'a dɔn les différents types de pouvoir colonial jɔnya juru fanga togo suguya minnu bɛ yen n t'a dɔn n bɛna nin fɔ bamanankan na togoya min na donc olu ka se k'olu ɲɛfɔ donc il y a 3 types au lieu de 2 types de colonisation ne ye information minnu kama il y a 3 types au lieu de 2 types donc jɔnya juru a fangalama minnu bɛ yen nɔ suguya 3 don donc a forme fɔlɔ o ye an b'a fɔ min ma ko la colonisation dure bon colonisation dure ni o ye pouvoir militaire ani économique par exemple i bɛ puissance fɛn fɛn dɔn français b'o la américains b'o la britanniques b'o la u bɛɛ bɛ nin pouvoir dur ni n'a bɛ fɔ o ma pouvoir colonial dur ou bien forme de colonisation dure donc u bɛɛ bɛ nin utiliser n'o ye ka na n'u ka kɛlɛkɛcɛdenw ye ka na n'u ka base militaire n'u ka armée ye ka na jamana dɔ occuper diyagoya la ka bin aw kan ka aw mara bon après i bɛ tila k'a ye fana tuguni hali ni aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u ka base bɛ aw fɛ yen nɔ n'o ye ka base militaire ye c'est comme mɔgɔ minnu nana ka na jɔnya juru don aw kan na i bɛ taa sɔrɔ halisa u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ aw ka dugukolo kɔ kan c'est comme n'i ye Afrique de l'Ouest ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire Sénégal i t'a sɔrɔ français armée française bɛ yen nɔ bon a tun tɛ Mali de la kɔsa in na u nana Mali la mais a bɛ fɔ o ma ko pouvoir colonial dur o y'a forme dure ye bon États-Unis fɛnɛ bɛ ten tɔ o fɛnɛ bɛ to n'u ka cɛdenw n'u ka armée ye yɔrɔw la les anglais la même chose u bɛ taga n'u ka armée n'u ka cɛdenw ye yɔrɔ la non seulement u b'aw mara mais u bɛ tila tuguni n'u ka à travers leur armée mais u bɛ tila tuguni k'aw ka économie fana k'a nafama yɔrɔ ta i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn de bɛ aw ka jamana kɔnɔ k'o ye wari donda sira ye o ye nafa sɔrɔ sira ye i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu b'a jama yɔrɔ bɛɛ ta n'o y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ 100 o 100 de i bɛ taa sɔrɔ 90 ka se fo 80 kɔw ma o bɛ ni mɔgɔ ninnu donc u b'aw contrôler n'o ye ka aw mara u ka cɛdenw ka sira fɛ n'o ye armée ye armée française armée britannique ani armée américaine u bɛ taga ni ninnu de yɔrɔw la ka sɔrɔ ka se k'aw ka jɔnya bin aw kan walima hali u bɔlen kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ni kɛlɛbolo ninnu bɛ aw ka jamanaw kan walima u bɛ tila ka ni kɛlɛbolo ninnu utiliser tuguni walasa ka na bin aw kan en même temps aw ka wari sɔrɔdaw n'o ye économie ye u b'o fana occuper donc la première c'est le pouvoir dur qui consiste à l'armée et à l'économie donc pouvoir n'o ye jɔnya juru ye a gɛlɛma n'an b'a walima a juguman voilà donc i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ na ni u ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka kɛlɛbolow ye aw ka jamana kan et puis fana u bɛ tila k'aw ka jamana nafa sɔrɔdaw u b'o bɛɛ lajɛlen minɛ donc a filanan n'an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial doux ou bien peut-être moyen walima léger parce que fɛn fɛn ye jɔnya ye i tɛ se k'a fɔ ko fɛn b'o la qui est doux fɛn min ka nɔgɔ ou bien ni a ka magan mais i bɛ se k'a fɔ min n'ale man jugu ka tɛmɛ dɔ in kan dɔɔni donc pouvoir colonial moyen ou bien doux par exemple o ye
américain u bɛɛ fɛnɛ bɛ nin kɛ n'a fɔ faransi bɛ nin kɛ britannique bɛ nin kɛ américain fɛnɛ bɛ nin kɛ nin bɛɛ ye forme de colonisation dɔ ye donc la une autre forme de colonisation o ye le pouvoir de colonisation o ye a sorti na du ou bien légère walima moyenne ne b'a a wele nin tɔgɔ ninnu na parce que français la traduction ka gɛlɛn dɔɔni mais en anglais c'est un seul mot soft donc ale ta o ye la culture n'i y'a ye an ka jamanaw kɔnɔ bi ka daminɛ Mali Côte d'Ivoire Sénégal n'i ye farafinna fan o fan ta k'a lajɛ an bɛ kan wɛrɛw fɔ an bɛ français fɔ an bɛ anglais fɔ an bɛ finiw de b'a fɔ ko anglais bɛ fini don cogo min na walima américain ou bien français an bɛ dɔnw kɛ i b'a fɔ k'u bɛ dɔn kɛ cogo min na an ka boîte la tagaw la musique minnu bɛ yen nɔ an b'a lamɛn i b'a fɔ k'u bɛ lamɛn cogo min na an bɛ baaraw kɛ fana i n'a fɔ k'u bɛ baara kɛ cogo min na donc o fana ye pouvoir colonial dɔ de force de colonisation dɔ de parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a sera k'a ka kan a n'a ka kɛwale n'a ka miirinaw ta ka a sigi i kan a kɛra a y'a kɛ diyagoya la a kɛra a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ ko i yɛrɛ commencera ka hakilina ninnu ta nin bɛɛ ye jɔnya forme dɔ de ye nin bɛɛ ye colonisation forme de parce que i bɛ nin fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn de talen k'a sigi kan mais ani yɛrɛ kɛcogo tɛ kelen c'est comme an ka kɛwalew la ɲɔgɔn neni ka t'i fa n'i ba wele polisi la gɔrijigɛniya o t'an ka kɛwalew ye mais an bɛ nin kɛwale ninnu bɔ min n'an ye français ni anglais ni américains ka fɛngɛ lajɛ donc u bɛ nin pouvoir colonial du ou bien légère walima moyenne u bɛ nin cogo an kan u ka seko n'u ka dɔnko sira de fɛ n'an b'a fɔ o ma culture donc culture bɛ lase an ma cogo di culture bɛ lase an ma télé la a bɛ lase an ma radio la u ka dɔnkilidasenw fɛ filimuw ani u bɛ conférence minnu kɛ ka na yira na walima u bɛ na formation minnu k'an ka dugu la mais a caman na a bɛ kɛ kunnafoni di siraw de fɛ ou bien bɔlɔlɔ sanfɛla ninnu kan n'an b'o ye donc mɔgɔ min jamana min fɔrilen bɛ nin na kosɛbɛ o ye États-Unis ale y'a ka culture kɛ ka diɲɛ minɛ à travers les médias télé radio ani filmuw ni fɛngɛw donc ninnu bɛɛ ye fɛngɛw ye minnu b'an hakilina yɛlɛma k'a kɛ u hakilinaw ye k'an ka an comportement yɛlɛma k'a k'u comportement ye donc n'i ye faransi lajɛ faransi fɛnɛ bɛ nin kɛ a ka filimuw b'o la a ka kanw b'o la u ka savoir vivre u b'u ka diɲɛlatigɛ taabolo kɛ cogo min na u b'o la des choses comme ça donc o ye pouvoir colonial filanan ye nin bɛɛ kɛkun ye dɔrɔn walasa k'an mara k'an hakilinaw falen k'a k'u ta ye k'an to jɔnya juru kɔnɔna la dɔ kɛcogo kɛ jugu ni dɔ ye mais a bɛɛ ye kun kelen de ye u ka se ka aw mara ka aw don u sagonada fɛ donc a sabanan sisan nɔ n'an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial intelligent n'o ye jɔnya juru min bɛ kɛ ni hakilimaya ye ka sɔrɔ a ma diyagoya i kan chinois de ka taabolo ye nin ye kosɛbɛ an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial intelligent donc ale caractéristique ye mun ye adaptif et économique donc pouvoir colonial chinois ni olu bɛ mun kɛ par exemple na a sabanan aw bɛ hakili to pouvoir colonial sabanan n'o ye intelligent an b'a fɔ o ma ka fanga jɔnya juru mais a ka kɛ hakili maya ou bien hakili diya kɔnɔna la donc chinois de ka force ye kosɛbɛ u bɛ na kɛ cogo di u bɛ na ka na ni dɛmɛ siraw ye an b'aw dɛmɛ ka pont jɔ an b'aw dɛmɛ k'a ka nin baara nin financer u b'a wari di aw ma u bɛ se ka n'o kɛra aw bɛ projets ni fɛngɛw d'u ma mais aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jɔnya juru sugu de ye parce que mun na mɔgɔ min bɛ wari ta k'a d'i ma a ka ca la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna wa a ka ca la i tɛ se k'i ban a tigi bolo fana donc chinois bɛ na u b'u ka wari investi an ka fɛnw na u b'a ɲini k'an ka kan mɛn u b'a ɲini ka hali kɛ an dɔ ye u t'a ɲini k'u da don an ni jamana wɛrɛ cɛla la u t'a ɲini k'u da don an yɛrɛ cɛla la olu kɔni bɛ min kɛ u bɛ na ka n'u ka business kɛ n'an ye u b'u ka baara kɛ mais problème bɛ na kɛ min ye sisan nɔ le fait que u bɛ wari di an ma an ka mɔgɔw tɛ contrôle k'u kan donc n'u tɛ contrôle kɛ u bɛ se ka entreprise jɔ u bɛ sonyɛli kɛ cogo min y'u diya u bɛ se ka fraude fɛngɛ ninnu kɛ kɛrɛfɛ i n'a fɔ an b'a ye jamana caman kɔnɔ cogoya min na chinois bɛ usine minnu ni fɛngɛ minnu dayɛlɛ baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u tɛ minɛ ko ɲuman na minɛ minnu bɛ i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ tɔgɔ minnu k'a la ani qualité min bɛ minɛn na o tɛ kelen ye en même temps u b'u to kɔnɔla fɛnɛ u bɛ espionnage kɛ k'an ka information suɲɛ o caman donc olu ta ye u b'a kɛ mais u b'a kɛ fɛɛrɛ la c'est comme pouvoir colonial min don ale ta bɛ kɛ fɛɛrɛ la mɔgɔ mana na
n'a fɔ i ka chinois ye sisan a k'a tɔgɔ kɛ ko Fatumata i m'a ye ni chinois muso don a bɛ bazin don walima a b'an ka bamananfini don a bɛ to dun a bɛ kini dun a bɛ an ka fɛn fɛn n'an b'a kɛ a b'a bɛɛ kɛ a nɔfɛ a bɛ wariw ni fɛnw ta k'a d'a ma donc an t'a bila an kunna k'a fɔ ko ŋaniya wɛrɛ b'a la an bɛ mun kɛ an bɛ daw yɛlɛ ale an b'ale to yen parce que an b'a fɔ k'ale kɛra an dɔ ye i m'a ye nka nin kɔnɔna la sisan nɔ i bɛ t'a sɔrɔ u b'an ka dugukolow san dɔɔni dɔɔni u bɛ commencer ka an ka danaya sɔrɔ an b'u kan dɔ ye f'u bɛ fanga sɔrɔ i n'a fɔ n'i ye Nigéria lajɛ par exemple i bɛ t'a sɔrɔ chinois dɔw bɛ yen nɔ Nigéria sigiyɔrɔ dɔ la tellement que chinois cayara yen nɔ f'u y'u introniser k'u kɛ raw ni fɛngɛw ye tellement que chinois cayara u y'u kɛ i n'a fɔ dugutigiya yɛrɛ sigira u ye u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ka kabilaw dugutigiw ye u ni dugutigi tɔw bɛ sigi ka kuma donc nin bɛɛ ye cogoya dɔ ye u bɛ se ka aw mara cogoya min na mara nin bɛ kɛ cogo di parce que wari b'olu kun donc i b'a ye fana k'a fɔ hali n'u ye business fɛn fɛn kɛ i t'a sɔrɔ kuma caman u b'u chinois ɲɔgɔn dɔrɔn de ta et puis fana u ka matériel fɛn fɛn i b'a san olu de bolo olu de fana b'a baara kɛ donc en quelque sorte u bɛ ka wari fɛn fɛn kɛ k'i dɛmɛ n'i y'a jateminɛ o wari bɛ tila ka segin ka na olu yɛrɛ de ma tuguni a si tɛ to e fɛ yen nɔ mais olu kɔni b'i ka jamana exploiter parce que u bɛ terrain sɔrɔ u bɛ aw bɛ tila ka da wɛrɛw yɛlɛ u ye u bɛ sigi aw fɛ yen k'a ka fɛnw don donc aw bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ u y'aw ka fɛnw bɛɛ u b'aw ka nafasɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ n'o ye walasa aw ka jamana ka se k'a jɔ n'a yɛrɛ i t'a sɔrɔ o ɲɛmɔgɔya bɛ olu bolo ka sɔrɔ hali aw ma bɔ a kalama donc ninnu de ye taabolow ye min bɛ colonisation les différents types de pouvoir colonial minnu b'olu expliquer ninnu ye taabolo ye minnu bɛ jɔnya juru a fanga suguya minnu bɛ yen nɔ ani i bɛ se k'a dɔn cogo di halisa k'an bɛ jɔnya kɔnɔna la ou bien mun de la an bɛ se k'a fɔ halisa ko jɔnya a ma ban farafinna an farafinw ma bɔ jɔnya kɔnɔ hali bi n'i ye nin fɛn saba nin ta k'a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ o de y'a kɛ an ma se ka bɔ a kɔnɔ hali ka d'a kan n'i ye base militaire lajɛ a kɛra faransɛw ta ye n'o ye kɛlɛbolow ye tubabuw ka faransɛw ka kɛlɛbolow b'an fɛ yen anglais ka kɛlɛbolow b'an fɛ yen américains ka kɛlɛbolow b'an fɛ yen n'o y'u ka armée ye donc pouvoir fɔlɔ qui est le pouvoir colonial dur donc ale ye pouvoir militaire ani économique ye donc en Afrique de l'Ouest yɛrɛ la base militaire américaine ni français hali n'u ka base militaire tɛ u ka kɛlɛkɛcɛw b'an fɛ yen donc o y'a premier étape olu bɛ yen nɔ Mali la sisan nɔ o bɛ ɲɔ tɛ fɔ o kun bi a filanan n'o ye pouvoir colonial doux ou bien moyen walima léger le mot doux je n'aime pas ça mais n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ ka ɲɛ ka taga mɛ o ka cogoya min na n'o ye jɔnya juru ou bien jɔnya juru a fanga jɔsen filanan o ye n'o ye jɔsen filanan mais ale ye nɔgɔmani ye dɔɔni o ye min bɛ kɛ ni seko ni dɔnko ye n'an b'a fɔ o ma ko culture donc an bɛ telefilɛ minnu kɛ an bɛ radio lamɛn minnu kɛ an bɛ tubabukan ni anglais kan minnu lamɛn n'o bɛ bɔ Amérique jamanaw ni Faransi jamanaw ni Angleterre la ka s'an ma olu bɛɛ bɛ an comportement yɛlɛma u b'an ka kɛwalew yɛlɛma k'a k'u ta ye n'o kɛra an bɛ fili an yɛrɛ ma ka t'olu taya la en tant que an t'an yɛrɛ dɔn an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ an yɛrɛ bɔ olu ka jɔnjuru la ka d'a kan an b'olu de ka kɛwale ta k'o bila an yɛrɛ ta sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ dun n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn kɛ k'i yɛrɛ bɔ ko la donc o ye jɔnya juru a pouvoir filanan ye a pouvoir sabanan n'o ye a kegunyalama ye an b'a fɔ o ma ko pouvoir colonial intelligent donc pouvoir colonial intelligent ni o ye adaptif ani économique ye donc o ye min bɛ a yɛrɛ bɛrɛ bɛn aw ma wa fana a bɛ tila k'aw ka nafasɔrɔ siraw fana ka a yɛrɛ bɛn olu ma et puis u t'u da don a ka fɛn na chinois de bɛ se ka nin kɛ kosɛbɛ u b'o kɛ togoya jumɛn na o bɛ ka u yɛrɛ aw ka taabolo minnu bɛ olu b'a ɲini k'aw ka taabolow dɔn k'u majigin k'u bɛn aw ma u bɛ aw mago bɛ ka projet minnu financer u bɛ nafolow ta k'a di aw ma u k'aw ka projets financer et puis ka tila ka aw dɛmɛ ni pɔn baara b'aw bolo walima ni maternité kow bɛ yen nɔ aw b'a fɛ ka o wariw sɔrɔ u bɛ aw dɛmɛ o la donc aw bɛ bɔ min kalama i t'a sɔrɔ aw ka jamana yɛrɛ nafamafɛn bɛɛ bɛ olu bolo dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ u m'a kɛ ni kɛlɛ ye u m'a kɛ ni o m'a kɛ ni jago ye parce que u t'u da don aw ka fosi la aw ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u t'u da don au contraire u b'a ɲini k'u yɛrɛ kɛ aw dɔ ye walasa hali i t'a dɔn k'a fɔ ko b'u kɔnɔ k'a ɲɛsin aw ma parce que mɔgɔ o mɔgɔ a bɛ sigi ka dumuni k'i fɛ a y'a jamu k'i jamu ye k'a tɔgɔ k'i tɔgɔ ye k'a taamacogo k'i taamacogo ye k'a dumunikɛcogo k'i dumunikɛcogo a m'a yɛrɛ fusaya i ma fosi la jamana wɛrɛ mɔgɔ dun de don
i tɛ k'a bila i kunna k'a fɔ k'o tigi bɛ fanga nɔfɛ i sanfɛ e b'i bɛn o ma donc e bɛ hakili la tuma min na ko nin ye dɔ i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ k'a ɲini ka i yɛlɛ sanfɛ donc i bɛ bɔ min kalama o b'a sɔrɔ o y'i ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ minɛ o b'a sɔrɔ fana u ye information caman sɔrɔ i kan walasa ka a to e bɛ se ka to olu ka mara kɔnɔ cogoya min na olu t'u ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na aw fɛ yen nɔ mais nafolo ta fanfɛla la ani nafasɔrɔ sira ta fanfɛla la olu bɛ o yɔrɔ bɛɛ occuper donc o bɛ to olu sago la wari ninnu ni fɛn fɛn bɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ to olu ka jamana kan donc nin kun ye nin parti nin a réviseli ye tuguni k'a jira k'a fɔ pouvoir colonial ou bien a saba de bɛ yen nɔ dur pouvoir colonial dur ale ye militaire et économique pouvoir colonial soft ou bien doux walima moyen ale ye culturel ye et puis troisième n'o ye pouvoir colonial intelligent ye ale ye adaptif et économique culture dɔ fana b'a la parce que ale ye u b'u u yɛrɛ bɛn i ma et puis k'a bɛn aw taabolo ma u t'u sen don aw ka ko fosi la mais aw ka koɲa cogoya bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo nafasɔrɔ siraw kan ka d'a kan a bɛ tila ka segin olu ma donc o kun ye nin seginkan ye ka tila ka hakɛto ɲini aw fɛ tuguni n ye nin information minnu ni n pan'u kunna video fɔlɔ la j'espère que aw bɛna faamuyali kɛ nin na n'aw ma faamuyali kɛ vous êtes toujours les bienvenus ka ɲininkali kɛ mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila u bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka kulomajɔ la k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ